Ay, ikaw lang sa ilabang. Ako yung... Oh. Mag-TV na. Amo ni. Dinin nyo! Oh, sa'yo padayon. So, wala na, ulaw. Ano yata karon sa natakaroon sa Pakutana dia. Miss. Simanang. Nang, simple. Nakadumdum na ko. Kami karon sa Poolville, Pabrika, Barangay Crossing, Libona, Bukidnon. So namin karon diri nga new adventure, new aquatic game. There you go, baby. Soso. Son, ay manong. Ikaw man daw caretaker dari. Dili na tinod. Unsa may maingon ngano amo ka naligo? Gigiritawanan ko dili mag-take kay mo tang iya. Say mamanong. Son, tarong ba? Pila man ang entrance dari? Oh, Jisra. Uy, diluy. So na 100, karon 250. Ulaw sa kay Jis. Girapukan no tag 25 pesos entrance for adult, no? 250. And I think 10 to 15 pesos. Ang cottage kay 300. Cottage small. As you can see, 200 pesos. Big. Big or small. 300. So 300 pesos for big. for big and small. 1 hour from the city, so good luck. Ato din pakat. So 1 hour from the city. Way labot sa na flat. 1 hour from the city pero 4 hours na ikuha. Pero bitaw mga kamags. Hindi ba? Patawag ba? Tara kay Brigi bugnaw, pero init isa mo. Ay, saka bugnaw. Para bugnaw sa facial expression. Come on, facial expression. Facial expression. Dali man zoom.